Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. So my name is Aulia Rahmania with my student ID number A320230069. Me, Marotri Salaha with study number A320230024. I'm Neil Tari Sabana Azara with person number A320230016. And me Nasoyumna with student number A320230013. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan isu politik yang sedang ramai dibahas. Kami mohon maaf jika ada pihak yang tersinggung karena ini hanya menyatakan opini. Okay, hello, assalamualaikum. Today we are going to discuss about the political issue that currently on a topic, and we apologize if anyone is offended, as this merely as an expression of an opinion. Oke, hai teman-teman, apakah kalian hari-hari ini dengan mengikuti berita? Rasanya dunia sedang cukup kacau sekarang. Hi everyone, have you been following the news lately? It feels like the world is like quite chaotic right now. Iya benar, terutama karena banyak konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah. Yeah, that's true, especially because many conflicts are happening in the Middle East. Betul, misalnya ketegangan antar Iran, Amerika Serikat dan Israel. That's right. For example, the tensions between Iran and America and Israel and the United States. Dan jangan lupa juga konflik panjang antara Israel dan Palestina. And we should not forget the long conflict between Israel and Palestine. Hari ini kita akan membahas konflik-konflik tersebut. Today we are going to discuss about these conflicts. Kami juga akan membahas bagaimana konflik tersebut mempengaruhi politik di Indonesia. And we will also discuss how this conflict affects politics in Indonesia. Pada dasarnya, konflik antar Iran dan Amerika Serikat sudah berlangsung sejak lama, tetapi belakangan ini ketegangan semakin meningkat. Basically, the conflict between Iran and United States has existed for a long time, but recently the tension has become more intense. Hal itu terjadi karena Iran dicurigai mengembangkan kemampuan militer yang berbahaya. That's happened because Iran is suspected of developing dangerous military capabilities. Akibatnya, Amerika Serikat dan Israel merasa terancam. As a result, United States and Israel feel threatened. Karena itu, beberapa kali terjadi serangan dan balasan serangan. Because of that, there have been several attacks and retaliations. Situasi ini sangat berbahaya karena bisa memicu konflik yang lebih besar. The situation is very dangerous because it could trigger a bigger conflict. Apalagi jika negara-negara besar lainnya ikut terlibat. Especially if other major countries become involved. Sekarang kita beralih ke konflik antara Israel dan Palestina. Now let's move on to the conflict between Israel and Palestine. Konflik ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. This conflict has been going for decades. Pada dasarnya, Palestina ingin memperoleh kemerdekaan. Basically, Palestine want to gain independence. Sementara itu, Israel ingin mempertahankan kendali atas wilayah tersebut. Meanwhile, Israel wants to maintain control over the territory. Masalahnya menjadi lebih rumit karena negara lain juga ikut terlibat. The problem become more complicated because the other countries are also involved. Sebagai contoh, Iran mendukung Palestina. For example, Iran support Palestine. Sedangkan Amerika Serikat mendukung Israel. Meanwhile, the United States support Israel. Akibatnya, konflik ini menjadi konflik internasional yang lebih besar. As a result, the conflict becomes a bigger international issue. Salah satunya adalah kenaikan harga minyak mendunia. One of them is the increase of the global oil prices. Secara global, dampak dari konflik ini sangat besar. Globally, the impact of this conflict is very significant. Salah satunya adalah kenaikan harga minyak di dunia. One of them is the increases of global oil prices. Selain itu, ekonomi dunia juga menjadi tidak stabil. In addition, the global economy becomes unstable. Banyak negara juga memperkuat kekuatan militernya. Many countries are also strengthening their military forces. Di Indonesia, kita memiliki kebijakan politik luar negeri yang disebut bebas dan aktif.
In Indonesia, we follow a foreign policy called free and active. Artinya, Indonesia tidak memihak salah satu pihak. It means Indonesians do not take any sides. Namun, Indonesia tetap aktif dalam mendorong perdamaian dunia. However, Indonesia actively promotes world peace. Banyak masyarakat Indonesia juga menunjukkan dukungan kepada Palestina. Many Indonesian people are also show their support to Palestine. Hal tersebut biasanya didasarkan pada alasan kemanusiaan dan nilai sejarah. This is usually based on humanitarian reasons and historical value. Sebagai kesimpulan, konflik global saat ini sedang saling berkaitan satu sama lain. In conclusion, global conflicts are interconnected. Konflik tersebut tidak hanya tentang perang, tetapi juga tentang ekonomi dan politik dunia. These conflicts are not only about war, but also about global economic and politics. Sebagai mahasiswa, kita harus tetap mengikuti informasi dan berpikir secara kritis. As a student, we should stay informed and think critically. Karena masa depan dunia juga bergantung pada generasi kita. Because the future of the world also depends on our generations. Thank you for watching, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.